बूढ़े आदमी से चला भी नहीं जा रहा था। धूप की शिद्दत थी और गलियों में घूम घूम के पाँव भी दर्द कर चुके थे। गला खुश्क हो चुका था और आवाज़ नहीं निकल रही थी। कदम आगे नहीं बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो जज्बा इश्क से आगे बढ़ते जा रहे थे। तो चलने की वजह से उनके पाँव भी वर्म कर चुके थे। अब मज़ीद चलने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाले हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। फिर जब बहुत ज़्यादा थक गए तो एक जगह पर बैठ गए और ज़मीन से खजूर की एक सूखी हुई टहनी हाथ में उठा ली। खजूर की सूखी हुई टहनी का हाथ में आना था कि जाबिर को मदीने के वो हरे भरे बागात याद आ गए। वो हरे भरे बागात कि जिनके साए में बैठकर जाबिर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की थी, उनसे बातें की थी। और एक दिन इन्हीं बातों के दौरान पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर को कहा था कि ए जाबिर, तुम एक दिन मेरे एक फ़र्जंद से मुलाकात करोगे जिसका नाम बाकर होगा। ए जाबिर, जब तुम मेरे उस बेटे से मिलो तो उसे मेरा सलाम कह देना। जाबिर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को दिल में जज़्ब कर लिया था और जब से ही एक एक गली में और एक एक घर के सामने जाकर आवाज़ें देते थे, बाकर कहाँ हो तुम, बाकर कहाँ हो तुम। और ऐसा करने से वो कभी थकते नहीं थे। हर रोज़ घर से निकल जाते थे और बाकर को ढूंढा करते थे। आज भी वो सुबह से मोहम्मद बाकर की तलाश में गली गली और घर घर जा रहे थे और आवाज़ें दे रहे थे, बाकर बाकर आइना बाकर, बाकर आइना आइना बाकर। बस जब बहुत ज़्यादा थकन से बुरा हाल हुआ और वो एक घर के दरवाज़े पर रुक कर आवाज़ दे रहे थे, इतने में एक घर का दरवाज़ा खुला और जाबिर ने देखा कि दरवाज़े से एक बहुत ही नूरानी शख्स बाहर आया। जैसे जैसे वो जाबिर के करीब आते गए तो जाबिर ने पहचान लिया, ये मेरे मौला इमाम सज्जाद है। जाबिर ने फ़ौरन खुशदिली का मुज़ाहरा किया और पुरजोश अंदाज में आगे बढ़े और आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अली इब्नुल हुसैन। इमाम को सलाम करते करते अचानक उनकी नज़र इमाम की उंगली थामे हुए एक बच्चे पे जा रुकी और जाबिर एकदम साकित हो गए और उनकी निगाहें चेहरे पर गोया के ठहर कर ही रह गईं। जाबिर ने देखा कि वो बच्चा हूबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह है। जाबिर झुके और उन्होंने अपने दोनों हाथ बच्चे के कंधे पे रख दिए और उस बच्चे को बहुत करीब से देखकर एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़े और फरमाया, ए मेरे मौला, ये तो हूबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नज़र आ रहा है। फिर फ़ौरन ही जाबिर ने बच्चे की तरफ देखा और बहुत ही जोश व जज्बे और पुरखुलूस लहजे में कहा, बेटा आपका नाम क्या है? बच्चे ने फ़ौरन जवाब दिया, चाचा जाबिर, मेरा नाम मोहम्मद है। जाबिर इब्न अब्दुल अंसारी ने एकदम पुरजोश होकर बच्चे से सवाल किया, आपका लक़ब क्या है? बच्चे ने कहा, बाकर। ये सुनते ही जाबिर ज़मीन पर बैठ गए और बच्चे को अपने से करीब कर लिया, अपने सीने से लगाया और कहने लगे कि मेरी जान कुर्बान हो जाए आप पर, ए मेरे प्यारे बच्चे। तो वही है जिन्हें मैं ढूंढ रहा था,
آپ تو وہی ہیں جنہیں میں ایک ایک جگہ پر تلاش کر رہا تھا۔ بچہ مسکرایا اور فرمایا، جی چچا جابر، میں ہی محمد باقر ہوں، اور آپ مجھے مہربانی کر کے وہ پیغام جلدی پہنچا جو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ذریعے پہنچایا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ اے فرزند رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا ہے۔ جابر کی بات سن کر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کی رحمت و درود و سلام ہو۔ جابر پھر وہیں پر بیٹھ گئے اور کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ اچھی باتیں سنائیے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جس کی زبان سچی ہوگی اس کا عمل پاک ہوگا، اور جس کی نیت اچھی ہوگی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر بھی طولانی ہوگی۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری امام علیہ السلام کو دیکھنے لگے، اور پھر امام نے فرمایا، صبح سویرے صدقہ دینا شیطان کے شر کو دور کرتا ہے اور سلطان کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا، مختلف نظریات اور عقائد تمہیں گمراہ نہ کریں، خدا کی قسم صرف وہی ہمارا شیعہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ گانا و موسیقی ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا کو خدا نے آتش جہنم کو قرار دیا ہے۔ جابر امام علیہ السلام کے باتوں کو، ان کے الفاظ کو اپنے دل میں جذب کرتے رہے، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے رخصت لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جابر کو آج جاتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ گویا ان کے قدم زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہیں، اور وہ آج دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر جا رہے تھے، تو ان کے چہرے سے خوشی دیکھنے والے کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ایک صلوات امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کے ظہور میں آسانی کے لیے، اور ایک صلوات پڑھ دیجئے اس ویڈیو کے بنانے والے کے لیے، اور ایک صلوات میرے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔